Ang tigas ng kanin na kinuha mo. Natamad na ako mag-makeup guys kasi grabe, wala na kami tulog. Thank you. Thank you guys. Guys, red flag, ano? Thank you. Thank you, Marge. Wow, big ba siya? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Thank you po. Wait, nawala si Julen. Thank you, Big Marge. Thank you, Zay. Thank you. Sige, guys, magsugal. Diba? Palit ko din, diba? Ayan. Hi, good morning. Hi, mahal. Marlias, Camila, Marge, thank you, my love, and thank you. Wow, puro mukha ko idipin nyo ah. What if sabay kami mag-live ni Boo? Wow, thank you. Sino nagpa-chocolate kills? Thank you po, my love, and thank you, JP Torpe, thank you, Marge, thank you, Big Boss. Sana sa next live ko pusa ako. Ayan, let's go guys. Let's go. Keep dropping. Na-miss nyo siya, di ba? Eh, paramdam nyo sa kanya. Na-miss nyo talaga siya. Let's go. Let's go. Thank you mga mahal ko. Thank you guys. Thank you, Mila. Mila. Adi, thank you. Thank you. Solid. Thank you, Yusa. Thank you, guys. Let's go. Let's go, guys. Keep dropping. Ayun, thank you. Thank you, Big Bunga. Tita Big Buma, parang sabi ko na-depress na ako kagabi kasi nabimiss na kita. Hotdog. Ay, ang gulo ng comment section po. Ay, naglag pa nga. Ang gulo ng comment section na. Naglalaro ng marami. Pero okay na yan. Mag-drop. Daming susugal. Suga whale people, thank you. Thank you, mahal. Thank you. Wala ko tulog eh. Same here. Wala kang mga tulog. Person kailan tulog. Sorry, wait lang. Ano ba? Uy, hindi ko na makita mga comment nyo. Sige na nga. Maglaro na nga kayo. Malagay siglalag talaga guys. Ano yung larong what's in the box? Ano, unahan mo yung kung ano naman. Halimbawa, kailangan mo Matagal? Tagal yan. Kailangan mong matama kung andito yung mga choices. So guys, keep dropping. Thank you. Let's go. Thank you sa mga nagda-drop. Miss na miss. Kaya halatang miss na miss ha. Christian Joel, mahal. Hello. Let's go guys. Hindi ko na nakikita mga comment niya. Kaya let's go na lang. For the drop. Ayun, 1 million gold.
Let's go, guys. Keep dropping, mahal. Wait lang, ba't di nagpa-keep? Hello. Let's go, guys. Keep dropping. Let's go. Thank you, Camila, mahal. Thank you, Aimel. Thank you, Kayla. Hello. Flavors yung ulam. Luto. Hello, thank you, guys. Thank you sa nagda-drop. Let's go. 1 million go. Dali. Kuha mo na. Kunin mo yung phone stand. Thank you, guys. Thank you. Wait lang, magpapalit akong wifi. Let's go. Ay! Let's go, naglalag. Ay, wait lang, hala, naglag. Sakit ng ano ko, guys. Nanginginig mong pagkatao ko lang yan. Let's go, guys. Tinake place. Ay, charger. Let's go, guys. Thank you sa nagda-drop. Let's go. Madali ng hell. My hell. Hell. Wala na talaga kayong comment. Yan, wala na kayong mag-comment. Thank you, guys. Uy, naglalag, guys. Naglalag. Thank you, Mama. Thank you. Thank you sa nagda-drop. Uy, tara 100 kayo. Come on. Let's go. Let's go, guys. Wait Ay, lang. wala. Parang di nyo binibigyan ng karapatan mag-comment yung mga tao dito. Oo nga. Walang ka-comment Hindi ko. nakita yung mga comment nila, guys. Sige, MJ, thank you. Thank you. Thank you, everything. Anoy! Uy, yung 614 viewers, hindi na makapag-comment. Pamilya, thank you. AZH. Anong pangalan yan? Exage. Thank you, MJ. Thank you, Kailan yung Valentine's? February 16, February, May, June, July, August. Let's go, guys. MJ, thank you. Eh, nabingi si Shelly kasi pinatong ko sa kanya. Nagkakakulay na naman yung buhok ko. This is very wrong. Which is true na. Thank you sa lande. Thank you, Nick. Oh, yung mata niya, dilat na dilat to. Siyempre, naka-full cheese. Amelia, thank you. Wow! Happy 100K, people! Thank you, Bea. Thank you sa nagda-drop. Camila. Let's go. Thank you, Lovely. Thank you, March. Mag-drop na ako. Mag-drop. Wait lang. Ano ba? Oh, di ko pa nadidelete. Thank you, Dollar, man. Lag siya, guys. Let's go. Let's go, guys. Road to 200K. Miss niyo siya, di ba? Iparamdam niyo. Naglalag nga siya. Yan. Let's go, mga mahal. Keep dropping. Sakit ng ano ko, guys. Sakit ng buong pagkatao ko. Guys, wala na akong mabasa sa comment. For the thank you na talaga ang role ko dito. Thank you, guys. Mag-comment nyo kayo, try nyo lang, press 1. Na natin sino man nanalo, yung drop o yung comment. Siyempre, yung drop di magpapatalo. Drop lang kayo guys, press 1. Yung preso, ang bilis ng maglaho. Wala na. Wala na talaga. Huwag magpatalo yung mga press 1 dyan guys. Press 1 ang mapatalo. Thank you. Ano pangalan mo yung sa baba? Si Shibuselis.